Okay, so our first question is arrange the following compounds in the following increasing order of their property indicated. Right? First one is aldehyde, benzaldehyde, acetophenone, acetone. Reactivity towards HCl. So আমাক কৈছে এইগিটা আমাক compounds দি থোৱা আছে first question টো আমাক এটা compounds দি থোৱা আছে আমাক increasing order arrange কৰিব কৈছে আৰু reactivity towards HCl সেইটো চাব কৈছে right আমি first এটা কাম কৰো first compounds কিটা আমি draw কৰি লওঁ right so first one is acetaldehyde to কেনেকৈ হ'ব carbon double bond O H next is CH right এইটো আমাৰ হৈছে acetaldehyde right number 2 next compound is our benzaldehyde that is at the benzene ring right এফালে CHO group this one is our benzaldehyde right next compound is our acetophenone again one benzene ring C double bond O CH3 right this one is our acetophenone right and our last compound is number 4 is acetone that is C double bond O CH3 methyl group or methyl group CH3 right this one is our acetone right এতিয়া my question that কৈছে reactivity towards HCN reactivity towards HCN আমাক এটো arrange কৰিবলৈ কৈছে increasing order right এতিয়া we know that steric hindrance যেতিয়া increase হয় then addition of HCN reaction decreases right এটা আমি compound এটা চাম আমাৰ steric hindrance সবতকে বেছি এই compoundত কোনটোত হ'ব steric hindrance সবতকে বেছি হ'ব acetophenone this one acetophenone আমাৰ steric hindrance সবতকে বেছি হ'ব কাৰণ এই bulky product আছে হয়নে তাৰ মানে আমাৰ কি হৈছে ইয়াত এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ আছে CH3 মিথাইল গ্ৰুপ আছে দেন ফিনাইল গ্ৰুপ এটা আছে হয়নে হেতু কাৰণে steric hindrance সবতকৈ বেছি হ'ব right তাৰ মানে steric hindrance সবতকৈ বেছি হ'ব মানে কি HCN addition of HCN reaction decrease hoise that means ami compound to likh lo acetophenone right sobotke besi steric hindrance acetophenone hoise next besi hoise amar benzaldehyde because benzaldehyde phenyl group eta ase right phenyl group ase so benzaldehyde aru acetophenone sobotke besi steric hindrance sobotke besi hoise first is acetophenone next is benzaldehyde tamane ami ki buisu amar HCN reaction tat kom ke hoise decrease hoise HCN reaction right that means sobotke kom acetophenone hobo next one is benzaldehyde and next one is etia ami baki thakile kun duta acetophenone sobotke besi hoise karon yat dangor group ase phenyl group ase then methyl group ase right acetophenone next is benzaldehyde eta phenyl group ase right next is acetone aru this one is acetaldehyde right yat horu group ase eta methyl group ase eta H2 horu group ami jano aru acetone duta methyl group ase so yat steric hindrance next to benzaldehyde ke steric hindrance sobotke besi yat hobo next yat hobo tar pasot amar acetone sobotke besi
সবতকৈ বেছি এসিটনত হ'ব রাইট এসিটন তাৰ মানে এসিড এলডিহাইডতকৈ কম হ'ব স্টেৰিক হিন্ড্ৰেন্স ইয়াত বাট বেনজেলডিহাইডতকৈ সৰি এসিড এলডিহাইডতকৈ বেছি হ'ব বাট বেনজেলডিহাইডতকৈ কম হ'ব স্টেৰিক হিন্ড্ৰেন্স এসিডনত therefore এটো থাৰ্ডত আহিব HCN reaction right then last one is acid aldehyde তাৰ মানে সবতকৈ বেছি HCN reaction ইয়াত হ'ব next acetone next benzaldehyde next acetophenol তাৰ মানে steric hindranceৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে আমাৰ answer to this one is the correct one acetophenol next is benzaldehyde next is acetone next is acid aldehyde right so এতিয়া আমি চাম এটা সবে বুজি পালে এতিয়া আমি চাম next question to next question to আমাক কৈছে তিনটা কম্পাউন্ড থোৱা আছে আৰু আমাক এসিডিক স্ট্ৰেংথত ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে ৰাইট সো ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম কম্পাউন্ড তে ফাৰ্স্ট আমি লিখি লম ৰাইট সো ফাৰ্স্ট কম্পাউন্ড ইজ number 2 question number 2 right CH3 to CHCOOH next is CH3 CH2 CH Br COOH and last compound is CH3 CH Br CH2 COOH right এতিয়া আমাদের অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ হবলৈ কৈছে আমি জানো যে যদি হে ইলেক্ট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ থাকে গ্রুপ যদি থাকে তেতিয়া হলে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ কি হ'ব increases right next electron donating group যদি থাকে that means acidic strength decreases আমি সবে এইখিনি বস্তু বেসিক নলেজ হয় এইখিনি বস্তু আমি পাই আহিছো রাইট এতিয়া আমাৰ কি হ'ব কোৱেশ্চন আমাক ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত এৰেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছে ৰাইট that means আমাৰ ফাৰ্স্ট কম্পাউন্ড কি হ'ব CH3 to CHCOOH সবতকৈ কম হ'ব অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ এটুত right next is কাৰণ ইয়াত কি আছে কম কিয় হ'ব এটো because ইয়াত ইলেক্ট্ৰন ডোনেটিং গ্ৰুপ আছে right সেই কাৰণে অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ ইয়াত কম হ'ব next compound is CH3 CH Br CH2 COOH next one is CH3 CH2 CH sorry to CH hobo Br তলতে লিখি দিছো COOH that means আমাৰ কি হৈছে ইলেক্ট্ৰন উইথড্ৰয়িং গ্ৰুপ সবতকৈ কোট বেছি আছে ইয়াত আছে ইলেক্ট্ৰন উইথড্ৰয়িং গ্ৰুপ এটো কম্পাউণ্ডত আছে কাৰণে ইয়াত অ্যাসিডিক স্ট্রেংথ সবতকৈ বেছি হ'ব এটো কম্পাউণ্ডত next is this compound and next last one is this compound তাৰ মানে ইয়াত electron donating group আছে হেতু কাৰণে ই সবতকে কম হ'ব so this one is the order so this one is the correct answer first compound is this then সবতকৈ বেছি থাকিব এটো compound CH3 CHO
sorry CH3 CH2 CHBr COOH সবতকৈ বেছি হ'ব acidic strength right understood so আমি এটা চাওঁ next question টো next question আমাৰ আছে boiling point ওপৰত right one second মই বটো মুছিলো ৰব কৰিলো বটো So our next compound among tinta di thwa ase aru amak arrange kobole koise increasing order aru on the basis of boiling point right so we the boiling pointer concept to some first ami compound da draw kori lom right okay etia amar ekta compound ase right here a compound is tinta compound CH3 CH2OH then CH3 CHO then CH3 COOH right etia amar ki hoy boiling point always depends on ki hoy intermolecular hydrogen bonding right আমি কি জানো boiling point always depends on intermolecular hydrogen bonding right এতিয়া আমি সাম সবতকৈ বেছি CH3COOH acidic acid হেতুত সবতকৈ বেছি হয় followed by ethanol and aldehyde সবতকৈ বেছি hydrogen bonding ক'ত আছে এইটো acidic acid CH3COOH then followed by ethanol and then aldehyde so boiling pointer মতে আমাৰ সবতকৈ বেছি ক'ত হ'ব CH3COH তাৰ মানে সবতকৈ কম boiling point ক'ত থাকিব aldehyde CH3CHO then increasing order likhibo koise right so next one is CH3 CH2OH ethanol next is acidic acid CH3COOH right তাৰ মানে boiling point সবতকৈ বেছি ক'ত থাকিব acidic acid then ethanol then last one is aldehyde right this one is the correct answer okay so hope you understood so let me move to the next question our next question is in a plot of molar conductivity against the square root of concentration c to the power half for strong and weak electrolyte the value of limiting molar conductivity of a weak electrolyte cannot be obtained graphically suggest a way to obtain this value and also the related law এটা আমাক law টো দিছে question টোৰ so ইয়াৰ answer টো মই কৈ দিছো so question number 2 answer টো হৈছে law টো হৈছে আমাৰ sorry ch হ'ব লাগিছিল স্পেলিং টো ভুল হৈছে মোৰ KOHLRAUSCH Kohler's law okay now the next question number 3 to ma ki koise question number 3 to reasons dibo koise to ma first to hoise benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction eta horise benzoic acid e kiyo Friedel-Crafts reaction undergo nokore so ma likhi disu answer to because agor kon nije likhi laba because one second okay so benzoic acid does not undergo Friedel-Crafts reaction because the carboxylic group
group is deactivating, right? Deactivating, and Lewis acid catalyst and carboxylic acid are bonded. Carboxylic acid are bonded. Okay. So কিহৰ কাৰণে নহয়, because the carboxylic group is deactivating and Lewis acid catalyst and carboxylic acid are bonded. Lewis catalyst আৰু carboxylic acid to bond হৈ থাকে. Okay. Okay, এইটো আসলে first to, and now এতিয়া second term চাও. Second term কি বুলি কৈছে, oxidation of aldehydes is easier than that of ketones. So ইয়াত কি হ'ব answer to, as মই লিখি দিছো তেতিয়া ভাল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে, as aldehydes contain, আমাৰ aldehydes আমাৰ কি থাকে, আমি কি পাও, H atom on the what, carbonyl group, YL carbonyl group. So আমাক কি কৈছে, as aldehydes contain H atom on the carbonyl group, right? But ketone do not, ketone নাথাকে হয়নে, ketone does not. Okay, next, does not, therefore আমাক কি আহিব, আৰু এটা বস্তু আমি চাব পাৰিম, cleavage, right? Cleavage of CH, আখৰখিনি অলপ প্ৰবলেম হৈছে লিখিবলৈ, তোমালোকে অলপ চাই ল'বা, বুজি নাপালে সুধিব, কমেণ্ট কৰিলে হ'ল, I will there for you. CH bond in aldehydes is easier, right? Is easier than cleavage of CC bond in ketone, right? So বুজি পালা? So it কৈছে, as aldehydes contain H atom on the carbonyl group but ketone does not, so the cleavage of CH bond in aldehydes is easier than cleavage of CC bond in ketone. So এটোৱে আছিলে, so ইয়াতে আছে আমাৰ 2 marks, so এটা question এনেকে লিখিলে আমি 2 marks পাই যাম, right? Okay, so now let me move to the next question. Okay, our next question is, again give reasons. Okay, first statement is, ethylamine is soluble in water whereas aniline is insoluble. So আমাক সুধিছে যে ethylamine to soluble হয় in water but aniline is insoluble. So why? The reason to মই লিখি দিছো এবাৰ, আমাক কি হয়, ethylamine when added in water forms intermolecular H bond. তো ethylamine to যেতিয়া আমাৰ ethylamine to যেতিয়া আমাৰ water লগত added কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয়, intermolecular H bonding form কৰে, okay? And হেতু কাৰণে আমাৰ ethylamine to soluble in water, but aniline can form H bonding, water লগত H bonding form কৰে but to a very small extent due to the presence of large hydrophobic C6H5 group. হেতু কাৰণে আমাৰ হেতু aniline to insoluble হয় water লগত. So মই এবাৰ লিখি দিছো তে সবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বস্তুটো জানিবলৈ. So first is ethylamine. Ethylamine is, ethylamine when
added to water, right, forms intermolecular কি হয় H intermolecular H bond, this is H bond, okay, H bond with water. So ethylamine is soluble, okay, soluble in water. But aniline can form H bonding, with water to a very small extent, to a very small extent, right, extent, due to presence of large what hydrophobic group, hydrophobic C6H5 group. Hence aniline is insoluble in water. Okay, so our next question number কি কৈছে যে amino group is ortho and pair directing in aromatic electrophile substitution reaction, but aniline on nitration gives a substantial amount of M-nitroaniline. So ইয়াৰ answer কি হ'ব মই লিখি গৈছো in aniline NH2 increases density at ortho and para positions due to what? Due to plus R effect. But when it is nitrated by nitrating mixture, a substantial amount of M-nitroaniline is formed. Okay, when acidic medium nitrating mixture মই হেৰিটো দি দিম আমাৰ যোনটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব ৰিয়েকশ্যনটো মই দি আছো. Okay, so in aniline NH2 increases density electron density of what density? It is electron density. Okay, electron density at ortho and para position. Ortho and para positions due to what? Due to plus R effect. Okay, so but when it is nitrated that is nitrated by what? Nitrating mixture আমাকে দিয়া আছে nitrating mixture, right? Nitrating mixture is substantial what? Substantial amount, right? Amount of
M nitro aniline is formed. Aniline is formed. Right? So, in acidic medium, the mixture to nitrating mixture ki hobo H and O3 plus H2SO4 C. This is our nitrating mixture, right? This one is the nitrating mixture. So, মই ইয়াৰ পাছত ইয়াত লিখিছো হা সো ইয়াত কি কৰিছে NH2. This one is NH2, okay? Okay. Now NH2, right? Plus H positive. Reaction to ki bonibo NH3 positive. Here it is the electron withdrawing group. মই এটা short form লিখিছো হা electron withdrawing group. Electron withdrawing group, right? And so it is M directing. So it gives, that means it gives what? It gives larger amount of M nitro aniline. Okay. You can pause the video and write the answers, okay? So, third question কি কৈছে amines behave as nucleophiles. That means why amines behave as nucleophiles? Due to the presence of lone pair of electrons on an atom, amines can easily donate electrons to a carbon species and hence it acts as a nucleophile. মই এইটো এখিনি wrap কৰি দিছো, wrap কৰি মই এটা লিখি দিছো, okay? তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি পেলাই আনসাৰটো লিখি লব পাৰিবা। মই ইয়াতে আনসাৰটো লিখি দিছো, third question আনসাৰটো, okay? That amines, why amines behave like a nucleophiles, okay? আমাৰ এতিয়া third number statement to due to directly লিখি দিছো due to the presence of due to what? Due to the presence of lone pair of electrons, right, on the n atoms, amines can easily donate electrons. তো আমি সবেই জানো lone pairs থাকিলে হয় না, easily donate electrons, right, to a carbon species. Carbon species খুব সোনকালে আমাৰ কি কৰিব পাৰিব আদি electrons donate কৰিব পাৰিব, right? So they act as nucleophile. Therefore amines behaves as a nucleophiles, okay? So hope you understood. মই the next question to গৈছো. So okay. Our next question is conversion. That means how will you carry out the following conversions? First is nitro benzene to aniline. Nitro benzene or aniline আমি কেনেকে convert কৰিম, right? So we the first compound to we have to draw the compound first.
Okay, that is nitrobenzene. One sec. Okay, nitrobenzene rakhim ami. So it's benzene ring, then NO2. Okay, then এতিয়া আমি চাম. Okay, nitro compounds are reduced to amines. Okay, by আমি কি কৰিব লাগিব? By passing H2 gas. H2 gas in presence of কি লব পাৰো আমি? Nickel, palladium নহলে platinum. মই palladium লৈছো, nickel, platinum or palladium. Ethanol লাগিব. Okay, then আমাৰ form হ'ব aniline. এতিয়া ethanol form হ'ব যে মই কলো যে এটো কি হ'ব? In presence of মই কলো nickel, palladium নহলে platinum বা reduction of metals in আমি metal to reduction কিহৰ mediumত কৰিব লাগিব? In acidic medium, right? আমি এই metal to reduce কৰিব লাগিব in what medium? In acidic medium. আমি acidic mediumত reduction কৰিব লাগিব, right? Next, এটো দি আমাৰ কি বনি যাব? That is aniline. NH2. এতিয়া এটো compound হল aniline. আমাৰ aniline compound. Then আমাৰ এটো হ'ব nitrobenzene. Right? So, এটা বুজি পালা? The next question আমাক কি কৈছে? Ethane amide to methane amide. এতিয়া ethane amide, right? Sorry, ethane amine to methane amine. Ethane amine the first time compound লৈছো, that is CH3 CH2 and NH2. Okay, এতিয়া এটো react কৰিব with what? With our nitrous acid, that is NaNO2 and HCl. Okay, এটো react কৰাৰ পিছত আমি form কৰিব CH3 CH2 N2 Cl. N2 positive and Cl negative. Okay, এতিয়া এটো further react কৰিব with কি হ'ব? Water to form what? Ethanol. Ethanol আমাৰ কি কেনেকৈ লিখিব পাৰি আমি ethanolটো? CH3 CH2OH. This is our ethanol. Okay, next আমাৰ ethanol which one oxidize আমাৰ কি বনিব? এটো oxidize. ethanolটো যেতিয়া আমি oxidize কৰিম তেতিয়া আমাৰ বনিব কি? ethanoic acid. কিহৰ প্ৰেজেন্সত? KMNO4H positive. আমি এটা oxidize কৰাৰ পিছত আমাৰ বনিব ethanoic acid, that is CH3COOH, ethanoic acid. Ethanoic acid after treating with what? NH3, that means ammonium, excess ammonia, right? Excess ammonia আমি ইয়াত treat কৰিব লাগিব NH3 excess ammonia treat কৰাৰ পিছত আমি পাম কি? CH3CONH2, right? That means এটা আমাৰ কি হ'ব? Ethane amide. Now ethane amide to আমি দিয়া আমাৰ ইয়াত আমি লগাব লাগিব এতিয়া Hofmann bromamide degradation reaction, right? তাৰ মানে Br2 NaOH. In presence of this we কি পাই যাম? Methane amine, CH3NH2, right? This one is methane amine, right? আমি এটা পাই গলো আমাৰ যোনটো কম্পাউন্ড লাগিছিল আমাক এটো হৈছে ইথেন amide. Ethane amide. Sorry, spellingটো ভুলকৈ লিখিছো. Okay, বস্তুটো তোমালোকে সবে বুজি পাইছে, right?
This one is ethane amide. Right, the ethane amide to methane amide আমি আনিলো হল এটো NaOH NaNO2 HCl presence আমি এটো পালো then this further react with water আমি কি পালো CH3 CH2 OH then এটো oxidize কৰাৰ পিছত আমি কি পালো ইথানয়িক এসিড that is CH3 COOH then further আমি ইয়াক কি কৰিলো excess ammonia দি দিলো to form ethane amide CH3CONH2 ethane amide পালো আমি right next আমাৰ আমি কি পালো এই তোমাৰ further Br2 that is Hoffman bromamide কৰাৰ পিছত আমি কি পাই গলো methane amide right so we the next question to যাম মই ফার্স্ট এখানে রাব করে দিছো এটা কৰিবলৈ ভাল হ'ব বুজি পাবা সোনকালে okay so next is our ethane nitrile to ethane amine okay so এটা চাওঁ first compound to আকৌ that means CH3CN this one is ethane nitrile আমি ইয়াত যদি react কৰো with H2Ni nickel dot NaHC and C2 okay sorry C2H5OH যদি কৰো তেতিয়া আমি কি পাই যাম ethane amine so এটা বহুত simple হয় CH2NH2 so এটা আমাৰ ethane nitrile তাক আমি যদি H2 nickel then NaHC C2H5OH লগত react কৰো তেতিয়া আমি কি পাই যাম আমাৰ ethane amine that is ethane amine right আৰু এটা আমাৰ হৈছে ethane nitrile এক্সামত যেতিয়া সদায় লিখিবা তোমালোকে তেতিয়া সদায় কম্পাউন্ডটো যি উলিয়াবলৈ দিয়ে বা যি আমি কৰি আছো ৰিয়েক্ট আমি যাৰ লগত কৰি আছো গোটেইখিনি আমি নামটো লিখি দিম ৰিয়েক্টেন্ট আৰু প্ৰডাক্টৰ নাম লিখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সাম ফ্ৰম দ্য এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ ৰাইট তো সদায় আমি সেইটো সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিবা ৰিয়েক্টেন্ট আৰু প্ৰডাক্টৰ নামটো সদায় লিখি দিবা ওকে টেন নাইট্ৰাইল okay okay hope you all understood so আমি next question লৈ যাওঁ okay so our next question is calculate the spin on the magnetic moment of the complex COS6 3 minus atomic number among yes okay now yet koise কি বুলি কৈছে spin on the magnetic movement okay spin on the magnetic movement আমি first formula we will see the formula okay so our first formula কি হৈছে root over n plus 2 right এদিয়া formula আমাৰ হৈ গ'ল এটো spin only magnetic moment right এতিয়া আমি চাম ইয়াতে n মানে কি হয় n is the number of what unpaired electrons right unpaired electrons well এতিয়া আমাৰ এতিয়া এটোৰ পৰা আমি unpaired electron উলিয়াব লাগিব so first আমি চাম ইয়াৰ electronic configuration টো right crystal field splitting up right electronic configuration to কি হয় আমি জানো T oh my god sorry okay T4 2G right EZ2 तो यार electronic configuration sorry unpaired electrons यार unpaired electrons हमारे की है unpaired electrons a compared to কি হয় 4 হৈ গল আমি n ৰ ভ্যালু পাই গলো therefore আমি ইয়াত n ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিও এখিনি ক্যালকুলেশন এখিনি সব পাৰিবা 4 plus 2 right
Now root over 4 6. That means here our answer to ki hobo 4.89. Okay, so our spin only magnetic movement of the complex COF6 3 minus or answer to ki hoy 4.89. Okay, now next question. Our question number 2 to my easy hoy. Amak ki koise CrCl2H2O4Cl ইয়াৰ আমাৰ আয়ুপেক নামটো লিখিব কৈছে তো আয়ুপেক নেম কেনেকৈ লিখিব তো হেতু শিকাই নাথাকো এতিয়া ইয়াৰ নেমটো মই কৈ দিছো আমাৰ কি হয় সবে জানো ইজি হয় সো টেট্ৰা aqua dichloro আখৰখিনি অলপ বেয়া হৈছে তো চাই লবা সো টেট্ৰা aqua dichloro মতলব লিখি দিছো chromium CH ইয়াত chromium আছে chromium 3 chloride last আমাৰ chloride to আছে so one sec okay last আহিব আমাৰ chloride CHLORIDE so iupac name of this complex is tetra aqua dichlorochromium 3 chloride okay হৈ গৈছে next আমাৰ next question লৈ আমি যাও so next question is about কি দিয়া আছে আমাৰ দুটা কমপ্লেক্স দিটো আছে এটা হৈছে FeH2O6 3 positive আৰু next is FeC2O4 3 negative okay এটি এটা ভিতৰত more stable কোনটো এটি আমি জানো more stable is this FeC2O4 3 negative is more stable here is more stable কিহৰ কাৰণে due to silicon CHELATION silicon তাৰ মানে due to the presence of metal silicates okay metal silicates কাৰণে আমাৰ FeC2O4 3 negative is complex is more stable okay সবে বুজি পালা সাগে so okay now এতিয়া আমি next question okay our next question is which ion amongst the following is colorless and why ইয়াৰ কোনটো তিনটা দি থোৱা আছে আৰু কোনটো ion colorless আৰু কিয় Ti4 positive then Cr3 positive then V3 positive okay now এতিয়া আমি sum first question to okay first আমি sum গুটেগিটাৰে electronic configuration sorry first আমি sum electronic configuration Ti4 positive okay আৰু কিমান হ'ব Ar 3D0 4S0 okay next Cr3 positive ইয়াৰ কিমান হ'ব Ar 18 3D5 okay next vanadium V3 positive ইয়াৰ electronic configuration কি হ'ব Ar 18 3D2 এতিয়া ইয়াত colorless কোনটো ion হ'ব because ইয়াত colorless হ'ব Ti4 positive why because due to the vacant d orbital one second okay due to the vacant তলে লিখি দিছো d orbital বুজি পালা সবে due to the vacant d orbitals Ti4 positive to মানে টাইটেনিয়াম to কি হয় আমাৰ colorless হয় হল এতিয়া আমাৰ আহিব next question
Next question to amar ase. Question number 2 to our question. Why is Mn2 plus much more resistant than Fe2 plus towards oxidation? Eto kyo hoise? Because of the half filled orbital. Aru hetu karone Mn2 positive to stable hoy. Mn2 positive is more stable than Fe2 positive. Therefore, it is more resistant towards oxidation. বুজি পালা মই বস্তুটো লিখি দিছো কিন্তু মেইন কনসেপ্টটো হেইটো Mn2 positive is more stable than Fe2 positive, so it is more resistant towards oxidation. Okay, exam point of view পৰা হলে মই লিখি দিছো বস্তুটো এনেকে লিখিব লাগিব Mn2 positive is it has stable configuration. So it is more resistant towards oxidation. Right, towards oxidation. Whereas while in Fe2 মানে Fe2 के बेसी configuration तो stable होया Fe2 positive electronic configuration is আমি জানো 3d6 class 3d6 পঢ়িব AR 3d6 so it can lose one electron. Okay, one electron, right, to give stable configuration that is given by 3d5 hetu karone karon Fe2 positive to Mn2 positive ke less stable hoy, therefore Mn2 positive is more resistant towards oxidation, right? Well, etia ami next question to sum. Next question number that is 3. Question number 3 to mak ki koise justify korbo koise highest oxidation state of a metal is shown in its oxide or fluoride only. Justify the statement. Eto statement to justify korbo koise et kyo hoy the highest oxidation state of a metal ki hoy exhibited in its oxide or fluoride state only. Since fluorine and oxygen are the most electron can fluorine and oxygen are the most electronegative elements. Main reason to hoise hetu sobotke besi electronegative elements duta hoise fluorine and oxygen. Therefore, highest oxidation state of a metal is shown in its oxide or fluoride only. Okay, so the highest oxidation state shown by any transitional element is plasmid. Okay, so etia moi bostu likhi do etia exam ot bhal hobo buji paba bostu to the exam ot kenake likha moi hetu dekhai disu highest main concept to hetu je oxygen aru fluorine to hoise most electronegative elements, therefore tate highest oxidation state dekha, right? Highest oxidation state of a metal exhibited in its oxide
and fluoride state only since কি হয় তো fluorine and oxygen are the most electronegative elements, right? Well, here tinta question asle sobai buji palo tinta question. This one is as okay. Sab tinta question buji pala je etu colorless karon Ti 4 positive pote vacant orbital ase. Then next Mn2 positive to stable karone it is more resistant towards oxidation. Then third is oxygen and fluorine are the most electronegative elements. Hetu karone highest oxidation state of a metal exhibited in its oxide or fluoride state. Okay, hetu sobai buji pala. Okay, now let me move to the next question. Okay, our next question is a compound AC2H4O on oxidation gives BC2H4O2. A undergoes chloroform reaction to give yellow precipitate and reacts with HCN to form the compound C. Right? C on hydrolysis gives 2-hydroxypropanoic acid. Identify the compounds A, B and C. Okay, write down equations for the reactions evolved. So আমি এতিয়া start কৰিম question টো. Okay, তো first আমাক কি দিছে, first আমাক দিছে C2H4O, এটা আমাৰ A বুলি কৈছে, right? এটা A বুলি কৈছে আমাক, হল অক্সিডাইজ হৈছে, এটো আমাৰ হৈছে অক্সিডাইজ হৈছে to form কি ফর্ম করবলে B প্রোডাক্ট এটা, রাইট? B, ওকে মই B টো লিখি দিম. ওকে, আমাক অক্সিডাইজ হৈ কি ফর্ম কৰিছে C2H4O2, রাইট? আর আমার এটো হৈছে B. হল, নেক্সট এতিয়া আমাক কি কৰিছে, যোনটো A প্রোডাক্ট হয়, A প্রোডাক্ট টো react with HCN লগত react কৰিছে আৰু আমাক এটা product দিছে, right? এটা আমি কোৱা নাই কি product, এটা আমাক C বুলি ধৰি থব কৈছে, right? এই product দিছে আৰু next সেই product টো, এই C product টো further hydrolysis হৈছে, to give what? To give কি দিছে আমাক ইয়াত কৈ থোৱা আছে 2-hydroxypropanoic acid. Okay, মই ইয়াতে লিখি নিদিওঁ, মই কম্পাউণ্ড ৰাখিব লাগে, sorry, এটা আমি পাছ কম্পাউণ্ডত লিখি থোৱা আছে 2-hydroxypropanoic acid, মই তো আঁকি দিছো হা. ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমাৰ কেনেকৈ হ'ব, H3C হ'ব, এইফালে CH আৰু এইফালে COOH আৰু এটা OH, right? তাৰমানে আমাৰ প্ৰপানোইক এসিড কৈছো তো তিনটা কাৰ্বন থাকিব, হয়নে? আৰু সেকেন্ডটোত আমাৰ OH টা লাগি আছে, right? এতিয়া আমি এফালে চাও, এফালে ইয়াত আমাৰ এটো কি বুলি কৈছে, এটা এলডিহাইড হয়, ইয়াত এটা কাৰ্বন আছে, তাৰমানে এটো এলডিহাইড. এই এলডিহাইডৰ মানে এটা এলডিহাইড যাক আমি অক্সিডাইজ কৰিছো টু ফৰ্ম কি হৈছে কাৰ্বক্সিলিক এসিড. এটো এটা কাৰ্বন, ইয়াত বেছি বাঢ়ি গৈছে, দুটা কাৰ্বন হৈছে, right? তাৰমানে আমি এটো অক্সিডাইজ কৰিছো টু ফৰ্ম কাৰ্বক্সিলিক এসিড, right? এলডিহাইডটো আমি ফৰ্ম কৰিছো টু অক্সিডাইজ কৰিছো টু ফৰ্ম কিবা বোলে কাৰ্বক্সিলিক এসিড. এতিয়া আমাৰ ৰিএকচনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, ফাৰ্স্ট আমাৰ যোনটো A কম্পাউণ্ডটো হয় সেইটো এলডিহাইড বুলি আমি গম পালোৱে অলৰেডি, হয়নে? তো CH3CHO, right? Oxidize হৈছে to form carboxylic acid, right? CH3COOH, right? এইটো আমাৰ এলডিহাইড, এইটো আমাৰ কি আছিলে, এই কম্পাউণ্ড মই ওপৰত লিখি দিছো হা, এই কম্পাউণ্ডটো আমাৰ আছিলে A কম্পাউণ্ড, অক্সিডাইজ কৰি দিলো
আৰু আমি পালো বি কম্পাউণ্ড যোনটো আগত আমি লিখি থৈ আহিছিলো তাৰ মানে এইটো এলডিহাইড এটা পালো আমি ৰাইট আৰু এটা কাৰ্বক্সিলিক এসিড ৰাইট এতিয়া ফাৰ্দাৰ আমি আকৌ এটো লিখিব লাগিব ন ইয়াত আমাক কৈয়ে দিছে CH3 তাৰ মানে আমাৰ যোনটো এলডিহাইড হেতু ৰিয়েক্ট কৰিছো HCN ৰ লগত ৰাইট HCN লগত ৰিয়েক্ট কৰি আমি কি পাইছো H3C CH OH CN হল right then আমি কি পাইছো further এটো আমি হাইড্ৰোলাইসিস কৰিছো H2O আৰু H+ আমি মানে হাইড্ৰোলাইসিস কৰিছো হাইড্ৰোলাইসিস কৰি আমি কি পাইছো H3C CH OH COOH তাৰ মানে এটো কি পাইছো আমি এটো 2 হাইড্ৰক্সি প্ৰপানয়িক এসিড 2 হাইড্ৰক্সি propanoic acid noic acid right next আমাৰ এটো হ'ব আমাৰ কি পাইছো আমি এটো ইথানেল এক সেকেন্ড মই এটো ভালকে লিখি দিছো অলপ প্ৰবলেম হৈছে লিখাত ওকে মই ওপৰত লিখি দিছো হা ইথানেল ফাৰ্স্ট আমাৰ কম্পাউণ্ড এটো আমি ইথানেল পালো কম্পাউণ্ড বি টো আমি কি পালো আমি এটো কি পালো এটো পাইছো আমি ইথানয়িক এসিড right ইথানয়িক এসিড হল ওকে তেতিয়ালে আমি গুটেটা পাই গলো এটো ইথানেলটো ললো ইথানেলক HCN ৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলো দেন আমি পালো H3C CHOH CN এটো পালো আৰু এটো ফাৰ্দাৰ হাইড্ৰোলাইসিস আমি কৰি দিলো দেন আমি কি পালো 2 হাইড্ৰক্সি প্ৰপানয়িক এসিড ৰাইট সো এটো আসলে কোৱেশ্চনটো সো বুজি পালা ওকে নাও এটা নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ যাও we move to the next question okay our next question is observe the given figure and answer the following question এখানে আমার গ্রাফ দেওয়া আছে তাতে y axis আছে log x by m then x axis আছে log t and intercept slope and it was a graph okay then our first question is write the expression for absorption of gases on solids in the form of an equation of form of absorption of gases expression of equation so first question আমি কি করি আমরা yet এটো কি হয় এটো হয় এটা Friendly's absorption isotope equation okay এটো ইয়াত করব তোমার ইকুয়েশনটা কেন হবে x by m is equal to k p 1 by m and here m is equal to 1 okay the log of format আমি লিখি but কারণ log x by m আছে y axis log of format log x by m is equal to log k plus 1 by simple भागे जानो 1 by n के लिए क्या नहीं 1 by w यानी 1 by n log यानी right इतिया x with the present question also here x is the mass of the gas absorbed on mass m x is the mass of the gas absorbed on mass m of the absorbent at pressure P to pressure or K and it is the K here and it is constant okay which depends on the gas and absorbent of at a particular temperature nature of the gas it depend করে এটা constant K and আর P এটা constant হয় x2 কি হয় আমার mass of the gas absorbed on mass okay so the first question answer পাই গলো এটা আমাৰ ইকুয়েশন আমি লিখিলে হৈ যাব right then next আমাৰ ইয়াতে কি কৈছে what is the slope of the graph that is the slope to আমি জানো right আমি এটা পাই আছো বহুত ইজি হয় that slope to কি হ'ব 1 by n is the slope okay next question আমাক কৈছে intercept to কি হয় ইয়াৰ intercept আমাৰ intercept হ'ব
আমাৰ কি হ'বগে কি হ'ব log k log আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব log k is the intercept. Okay? আমি তিনটা আনসাৰ পাই গ'লো ইয়াত আমি ইজি হয় ৰাইট so বুজি পালা এতিয়া আমি নেক্সট question now next question is write equations involved in the following reactions. The first reaction to is ethane amine reacts with acetyl chloride. So we saw first two. Here we saw ethane amine. Ethane amine, right? I mean, CH3 CH2 NH2. Ethane amine reacts with what? Acetyl chloride CH3COCl. One second. याद नहीं लिखो बेसिक प्रॉब्लम स्टार्ट कर दो ओके फर्स्ट हम কি দিছে इथेनामाइन सो इथेनामाइन CH3 CH2 NH2 this one is इथेन সদায় হেতু মনত ৰাখিবা যেতিয়া এটা লিখা কম্পাউন্ড নাম তলত সদায় লিখি দিবা ৰিঅ্যাকশনটো ওকে amine ethanamine it reacts with what acetyl chloride CH3COCl acetyl chloride acetyl HLORI then এটো কি ফর্ম কৰিব হাইড্রোজেন ক্লোরাইড কি ফর্ম কৰিব আমাৰ N ethyl acetamide okay কি কলো মই CH3 CH2 NHCOC right এটো হ'ব আমাৰ N ATHYNACETAMIDE ethylcetamide okay and ethylceamide this one is E okay ৰবা মই এবাৰ লিখি দিছো ভালকে এটো E হয় ethylcetamide ETHY okay ethylceamide so আমাক দিয়া খুদিছে ethanamide reacts with acetyl chloride so এটা ethanamide reacts with acetyl chloride আমাক কি প্রোডাক্ট পাম আমি N acetylcetamide okay আমি প্রোডাক্ট পাম N acetylcetamide okay now next question next আমাক কি দি থোৱা আছে aniline reacts with bromine water at room temperature yeah number 2 number 2 aniline to aku ami the benzene ring NH2 that is aniline right reacts with maki koise bromine water that means 3Br2 bromine water in presence of water Br2 and water H2O water in presence of water this one is 3 okay 3Br2 তেতিয়া আমি কি পাম the benzene ring NH2 okay now 2 4 6 that means plus my compound naam koi asu okay 3HBr etia ei compound to naam ki hobo 2 4 6 tribromoaniline okay
tribromoaniline. Okay. Okay. The next question about aniline reacts with bromo water. Aniline plus bromo water 3Br2 bromine water 3Br2, then in presence of water Br2 H2O vitamin কি পাম 246 tribromoaniline plus 3HBr এটো আমি product পাম এটা ওকে এটো হ'ব আমাৰ white precipitate okay 246 tribromoaniline হ'ব আমাৰ this one is white precipitate okay okay now next আমাৰ কি কৈছে aniline reacts with chloroform and ethanolic acid ethanolic potassium hydroxide okay এতিয়া মই এটো ইয়াতে লিখিছো I don't know you want to know okay 3 2 ইয়াত লিখিছো মই first কৈছে aniline right the benzene ring next is NH2 that means the aniline it reacts with what chloroform CH3 and KOH potassium hydroxide right they am form koribo ki the benzene ring and C that means phenyl isocyanide sorry and C that means a compound naam to ki phenyl PHY sorry phenyl isocyanide right so our compound to amak ki disle first reactant to aniline react koribo disile react with CHCl3 and KOH that is potassium hydroxide amak kiba ami phenyl isocyanide product okay a reaction to ama 1 degree and 2nd degree separate koribole use kora hoy okay so this etinta ami palo equations right so sobe buji pale okay now next question is write the IUPAC name for the following organic compound yet ki koise a compound to karone amak eta IUPAC name likhibo koise right the compound to ki amar first question karone compound amak dia ase ki boli okay first compound amak dia ase CH3 CH2 2NCH3 ইয়াৰ IUPAC name to কি হয় N-ethyl N-methyl ethane amide কি হয় নামটো N-THY ethyl N-methyl ethane amide right so here IUPAC name to ami kom palo N-ethyl N-methyl ethane amide okay now iti amar next question to amak ki dise write the equations for the following first one is Gabriel Thalamide synthesis to tar karone ami likhibo lagibo right first ami lom eta thalamide karone ta benzene ring first double bond next C double bond O N equivalent C double bond O and H eta কি ললো আমি thalamide
HTHALIMIDE thalamide যেতিয়া আমি থালামাইডটো ৰিয়েক্ট কৰিম with KOH নহলে NaOH কোনোবা এটা KOH নহলে NaOH লগত আমি ৰিয়েক্ট কৰো তেতিয়া আমি এটা কম্পাউণ্ড পাম benzene ring double bond C double bond O এটা acidic reaction হ'ব হৈ যাব K positive then it is C double bond O and so further যেতিয়া আমি এটো alkyl halide লগত react কৰিম that means এটা alkyl halide মই just example RH alkyl halide this one is alkyl halide লগত যদি আমি react কৰিম তেতিয়া আমি এটা compound পাম double bond C আহিব double bond O N আহিব C double bond O N আৰু R alkyl halide হৈ যাব then further যেতিয়া আমি এটো hydrolysis কৰিম এই compound আমি যেতিয়া hydrolysis কৰিম further যেতিয়া আমি এটা hydrolysis কৰিম তেতিয়া আমি pure এটা amine পাই যাম right what is the compound benzene ring double bond C double bond O OH C double bond O and the OH আৰু plus আমি এটা hydrolysis কৰাৰ পিছত এটা কি পাম pure amine NH2 this one is amine বুজি পাইছে সবে এটোৱে হৈছে Gabriel thalamide synthesis first আমি thalamide পালো তাত আমি react কৰিম KOH ৰ লগত তেতিয়া এটা compound পাম that means acidic reaction টা হ'ব then হেতুক আমি alkyl halide তে react কৰিলে এটা compound পাম further আমি যেতিয়া হেতু hydrolysis কৰিম তেতিয়া আমি লাষ্টত এটা pure amine পাম right বুজি পাইছে সবে okay now next এতিয়া কি আছে আমাৰ Hoffman bromide degradation right yeah মই এটো ৰব কৰি দিছো তোমালোকে পজ কৰি লিখি লব পাৰিবা মই ৰব কৰি দিছো এতিয়া নেক্সট আমি কৰিম Hoffman bromide degradation okay এতিয়া তাৰ কাৰণে আমি এটা কি লম এটা amide লম এটো Hoffmanৰ কাৰণে কৰিম আমি first এটা আমি amide লম that is CH3 মই এটা কথা কোৱা নাই first to Gabriel thalamide synthesis 1 degree preparation help কৰে তো এতিয়া next আহিব CH3 আমি amide টা লম CH3 C double bond O NH2 এটা amide right next hetu ami further react korim Br2 and N in presence of NaOH ami ki pam titia methyl amine mane eta pure 1 degree amine pam that is methyl amine NH2 methyl amine ta mane ami eta pure 1 degree amine pan right etwe hoise Hoffman bromide degradation okay buji paise sobe okay now our next question is write the Nernst equation and calculate EMF of the following cell at 298 Kelvin okay Nernst equation to aru EMF calculate kobole koise question to ditho ase yat bostubur okay ami pai goi thikim okay first ami equation to saw EMF uliba EMF is equal to E naught cell that is standard electron potential of that cell minus 0.059 by N cell right log concentration of the product divided by concentration of the reactant right এতিয়া আমাৰ ইয়াত
আমি EMF উলিয়াব লাগে ৰাইট কিন্তু আমাৰ স্ট্যান্ডার্ড পটেনশিয়ালটো দিয়া নাই স্ট্যান্ডার্ড পটেনশিয়ালটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব ৰাইট দেন n সেলটো আমাৰ কি হ'ব n সেলটো আমি ইয়াত উলিয়ালে ইকুৱেশনটো লিখিলে আমি পাই যাম নেক্সট আমি স্ট্যান্ডার্ড পটেনশিয়াল সৰি E naught সেলটো উলিওৱাৰ লগে লগে আমি concentration of product or reactant to আমি পাই যাম ৰাইট এতিয়া স্ট্যান্ডার্ড ইলেক্ট্ৰ পটেনশিয়াল উলিয়াবলৈ হলে আমি ফাৰ্স্ট লিখি ল'ব লাগিব ইকুৱেশন দুটা এনডৰ সাইডত যি আছে হেতু লিখিব লাগিব দেন ক্যাথোডৰ ফালে কি আছে হেতু লিখিব লাগিব এনডত আমাৰ কি থাকে অক্সিডেশন হয় যে হেতু আমি এনডৰ সাইডত লিখিব লাগিব অক্সিডেশন আৰু অক্সিডেশন ৰিঅ্যাকশনটোৰ আই মিন ইকুৱেশনটোৰ কোন ফালে হয় লেফট সাইডে ৰাইট এতিয়া এইখিনি জাস্ট নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে মনত ৰাখি ল'ব লাগে আৰু যে লেফট সাইড ৰাইট সাইড বাকি অক্সিডেশন আৰু ৰিডাকশন মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল তো ফাৰ্স্ট ইকুৱেশন আমাৰ কি হ'ব CR ৰ কাৰণে আমি কৰিম CR3 plus 3 E minus okay next আমাৰ ক্যাথোডৰ সাইডত কি আছে Fe আছে ক্যাথোডৰ সাইডত আমাৰ ৰাইট সাইডত আমাৰ কি আছে ৰিডাকশন হৈছে মই লিখি দিছো তে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব ৰিডাকশন সাইডটো ক্যাথোড বুলি লওঁ কি আছে Fe 2 plus এফালে আমি 2 ইলেক্ট্ৰন লিখি লওঁ Fe2 plus আৰু এফালে Fe এতিয়া ইয়াৰ আমি নেট ইলেক্ট্ৰন নেট ইকুৱেশনটো উলিয়াব লাগিব সৰি নেট ইলেক্ট্ৰন নহয় নেট ইকুৱেশনটো আমি উলিয়াব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি যদি এফালে এটা 3 প্লাস ইনটু কৰি দিও এফালে যদি 3 এটা ইনটু কৰি দিও নেট ইকুৱেশন আমি কিমান পাম তেতিয়া আমাৰ সব ইকুৱেল হৈ যাব ৰাইট that means 3 into 2 6 হৈ যাব এফালে okay এটা 2 হ'ব লিখছে okay 3 into 2 6 হৈ যাব তো এইটা কাট খাই যাব oh sorry 3 হয় ঠিকে আছে sorry এটা 3 আহে হা 3 ইলেক্ট্ৰন এইটা কাট খাই যাব ৰাইট তে আমি কিমান পাম 2Cr এটা মিস্টেক কৰি লৈছো this one is 3 okay sorry মই এটা বস্তু ভুল কৰি দিলো ইয়াত হ'ব লাগিব 2 into কৰিম এফালে 3 into কৰিম that means 2 3 is 6 and এটা cancel হৈ যাব তেতিয়া আমি কি পাম 2Cr plus 3Fe plus 2 next is 2Cr plus 3 and plus 3Fe this is our required net equation right এতিয়া হলা আমি এতিয়া কি পাও আমি E cell to that is standard electron potential of that cell to আমি উলাই যাব তাৰ মানে হেতু কি কেনেকৈ উলিয়াম আমি E cathode standard electron potential of cathode minus anode এইটা আমাক দি থোৱা আছে ৰাইট মই এটা লিখি দিছো এটা লাইনতে হা ওকে এতিয়া ক্যাথোডৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ক্যাথোডৰ কাৰণে আমি চাম Fe2 right Fe2 plus হলে আমাৰ কিমান হ'ব কিমান দি থোৱা আছে -0.45 এটো -0.45 right minus anodৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ দি থোৱা আছে -0.75 right ഇതിলা আনসাৰ আমি কিমান পাম 0.304 এটো আমাৰ ই সেলটো আমাৰ উলাই গল ৰাইট এতিয়া আমি এই গুটি যিমানখিনি বস্তু পালো গুটি কিটা আমি এই ইকুৱেশনটোত পুট কৰি দিম ৰাইট তেতিয়া আমাৰ আনসাৰটো আমি ইএমএফ আনসাৰটো পাই যাম সো মই এইখিনি ৰাব কৰি দিছো হা জায়গাটো কম হৈ গৈছে সো আমি এইখিনি ৰাব কৰি দিছো মানে ইকুৱেশন লটো মই ৰাব কৰি দিম সবে বুজি পালে মই ৰাব কৰি দিছো এইখিনি হা দেন আমি এতিয়া ইকুৱেশনটোত পুট কৰি দিম গুটি বস্তুখিনি right এতিয়া EMF is equal to E naught cell type পালো 0.304 minus
0.059 divided by n cell. N cell to আমি কিমান হ'ব? আমি n cell মানে আমাৰ কি উলিয়াবলৈ কৈছে? আমি number of electrons. Electrons কিমান involved হৈছে ইয়াত? Electrons কিমান involved হৈছে? 6টা. 2 into 3 আমি কৰিছিলোৱে, কিন্তু 6টা involved হ'ল. Log CR মানে আমি ইকুৱেশ্যনটো পৰা গম পাই যাম। ইকুৱেশ্যনটো যোনটো লিখিছিলোঁ তাৰ পৰা আমি ওলাই গ'ল কিমান involved হ'ল electrons plus 3 মানে product. মই ইকুৱেশ্যনটো একচুৱেলি মোহাৰি দিব নালাগিছে, মই ইকুৱেশ্যনটো এইখিনি লিখি দিছোঁ এবাৰ হা আকৌ যোনটো নেট ইকুৱেশ্যন আমি পাইছিলোঁ খেলিমেলি নকৰিবা তোমালোকে ভালকৈ চাই যোৱা নেট ইকুৱেশ্যনটো যোনটো পাইছিলোঁ আমি 2CR মইতো আকৌ ইয়াত লিখি দিছোঁ 2CR plus 3FE plus 2 then 2CR plus 3 plus 3FE. This is the net equation, okay? এতিয়া আমি ইয়াত product by reactant না product আমি কি পালো CR plus 3 CR plus 3 this is 2, okay? Square আৰু এইফালে product sorry reactant আমি কিমান পাইছো Fe2 plus Fe তোমালোকে ইকুৱেশ্যনটো চোৱা ইকুৱেশ্যন যি লিখা আছে সেইটোৱে লিখিছোঁ মই Fe2 plus আৰু কোএফিচিয়েন্ট কিমান আছে 3 ৰাইট এইখিনি লেকে হৈ গ'ল বস্তুটো গোটেইখিনি এতিয়া আমি ভ্যালু পুট কৰিম তাতে 0.30 minus 0.059 এইখিনি বা ক্যালকুলেশন আৰু একো নাই log আমি CR plus 3 কাৰণে আমাৰ দি থোৱা আছে হেয়া 0.1 concentration দি থোৱা আছে আমাৰ 0.1 আৰু ইটো কাৰণে আমাক দি থোৱা আছে 0.1 whole square আৰু ইটো কাৰণে আমাক দি থোৱা আছে 0.01 whole cube concentration আমাৰ দি থোৱা আছে এটো তোমালোকে ক্যালকুলেটৰ মাৰি চাই লবা বস্তুটো জাস্ট ক্যালকুলেশন ইয়াত একো নাই আৰু এইখিনি জাস্ট ক্যালকুলেশন হয় মই ডাইৰেক্ট আনসাৰটো পুট কৰি দিছো ওকে EMF is equal to 0.26 volt the EMF right so our correct answer is 0.26 volt which is the required EMF of the cell okay easy asile ekonai calculation part hoy so ekhini hoye pariboy okay so e buzi paise now we can move to the next okay now the next question is silver atom has completely filled the orbitals in its ground state it is considered to be a transition element justify the statement to justify kobo koise silver atom has completely filled the orbitals of silver atom tabi etu transition element hisabe consider kora hoy kyo right etia saba ground state of silver metal or thake 4d10 right 4d10 thake tar mane etu eta completely filled your configuration to completely fill the orbitals ase hoine but in jot mane jetia most stable oxidation state to hoise tar +1 juntur configuration hoy 4d9 which is partially filled the orbitals partially filled hoy so hetu karone transition element hetu karone silver to transition element buliu koa hoy as per the definition of transition element right so moi statement ওগেৰো লিখি দিছো ভালকে মানে ৰিজন টো তেতিয়া ভাল হ'ব তোমাক কাৰণে বুজিবলে বাট মই যটো বুজালো হেতু এক কথাটো মই এতিয়া যোনখিনি বুজালো হেকিনকে মই জাস্ট লিখি দিছো ওকে in ground state the silver atom has 4d10 configuration which means it has completely filled the orbitals right orbitals well next ahibo amar yar juntu but it is most stable oxidation state +1 most oxidation state
oxidation state plus 1 and its configuration is কিমান হয় 4D9 which is partially filled the orbitals, right? It has a there has are partially filled the orbitals. So silver can be regarded as what? Regarded as transition element also. Transition element. Right? এতিয়া আমাৰ আহিব next question টো এটা সবাই বুজি পাইছে কেনে হৈছে এতিয়া আমাৰ next question টো লিখো okay next question আমাৰ হৈছে why are em2 positive /m values of mn and zn are more negative than expected because of the stability right mn or সদায় কি হয় mn have half filled d orbitals and zn have completely filled d orbitals so it gives them more stability hetu karone tani reduce nohoy tahator hekane negativity to more jiman expect ko natke more besi মই লিখি দিছো mn and zn have half sorry negative electrode potential hole besi negative hote bisaribo right to stability besi ekane tahatik reduce hobo nware right they cannot reduce now have half filled and completely filled d orbitals respectively ta mane mn or half filled hoy aru zn or full filled hoy respectively and it gives them stability it gives them stability and not get reduced right okay etu hol then third question amak ki hudise je why do transition metals form alloy transition metals e kele alloy form kore so transition metals or atomic sizes junbu thake heblak very similar to each other itu hitu logot khub similar hoy aru hetu karone tahati eta nature attribute kore to form an alloy right so মই লিখি দিছো answer to the atomic sizes of transition metals are very similar খুব similar থাকে তাতে ইটো হিটোৰ লগত sizes kita খুব very similar
to each other, and this attributes what? To their nature nature of forming a alloy, right? Of forming alloys. বুজি পাইছে সবে? এটমিক সাইজবোৰ ট্ৰানজিশন মেটেলছৰ খুব সিমিলাৰ থাকে ইটো হিটোৰ লগত, হেতু কাৰণে তাহাঁতি এটা নেচাৰ বিয়াৰ কৰে যোনটো এলয় ফৰ্ম কৰিবলৈ ইজি হয়, ৰাইট? ওকে, এনিটা কোৱেশ্চন আছিলে, জাস্টিফাই কৰিবলৈ আছিলে, ৰিজাল্টছ লিখিব আছিলে। ওকে, সো বুজি পাইছে? নাও ইমান টান নহয়, বুজি পাবই সকলোৱে। ওকে, নাও এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ।
Now this question, answer the following questions on the basis of the figure given below. এখন graph দি থোৱা আছে তাতে আমাক সুধিছে যে which element in third series has lowest enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization lowest কোনটো element third series কোনটো element has lowest enthalpy of atomization. তো আমি চাম এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি চাওঁ atomization মানে কি. atomization মানে হৈছে যেতিয়া মেটেল যেতিয়া বণ্ডটোক ব্ৰেক কৰিবলৈ যোনটো এনাৰ্জি ব্ৰেক কৰাৰ সময়ত যোনটো এনাৰ্জি ফৰ্ম হয় that energy is known as atomization. okay metal bondক ব্ৰেক কৰিবলৈ কৰাৰ টাইমত যোনটো এনাৰ্জি ফৰ্ম হয় that energy is known as atomization. okay enthalpy of atomization বুলি কোৱা হয়. so এতিয়া আমি থাৰ্ড সিৰিজত আমাৰ কি হয় Zn. right Zn is the element that has lowest enthalpy of atomization. কিয় হয় মই কৈ দিছো এবাৰ কাৰণ ইয়াত যোনটো d orbital থাকে 1 2 3 4 5 d orbital থাকে completely filled হৈ থাকে. configuration লিখাই নাই আছে 3d10 4s2 তো d orbital to completely filled হৈ আছে আৰু s to completely না ইয়াক ইলেক্ট্ৰন লাগে না ই ইলেক্ট্ৰন লুজ কৰিব বিচাৰিব না ই ল'ব বিচাৰিব. therefore ইয়াত the weak metal bond to the নবনে যদিও বনে এটা weak metal bond form হ'ব খুব weak হয়. right weak metal bond form হৈ যোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া এটো ব্ৰেক কৰিবলৈ এনাৰ্জি দৰকাৰ হ'ব সেই এনাৰ্জিটো খুব লেছ খুব কম এনাৰ্জি লাগিব. right হেতু কাৰণে Zn has lowest enthalpy of atomization. ইয়াত যোনটো এনাৰ্জি লাগিব হেতুকে atomization বুলি কয় আৰু যেতিয়া এটো বণ্ডটো weak হয় তেলে এনাৰ্জিটো কমেই লাগিব less atomization লাগিব enthalpy of atomization লাগিব. therefore Zn has lowest enthalpy of atomization. right এতিয়া next question টো আমাক কি কৈছে number 2 টো কৈছে sorry why do metals of the second and third series have greater enthalpies of atomization. কিয় থাকে সুধিছে because of the presence of d and f orbitals কাৰণ ইয়াত d and f orbitals present থাকে হেতু কাৰণে ইয়াত greater enthalpies of ইয়াত d ও থাকে f ও থাকে but first series টোত অকল d electrons থাকে d electrons present থাকে কিন্তু second আৰু third ত d আৰু f দুইটা থাকে. that's why they have greater enthalpies of atomization. right মই লিখি দিছো due to the presence of d and f orbitals. okay so simple কে বস্তুটো বুজাই দিছো মই. next question টো আহিব এতিয়া next question আমাক কি কৈছে why are enthalpies of atomization of transition metals quite high. কিয় high হয় enthalpies of atomization transition elements metals বোৰত কিয় ইমান অলপ high কিয় হয় because they have large number of unpaired electrons. কাৰণ তাহাঁতৰ ওচৰত ডাঙৰ number of unpaired electrons তাহাঁতৰ বেছি থাকে. they have large number of unpaired electrons and hence they have strong metallic bond. যোনটো metal bonding থাকে সেটা তাহাঁতৰ strong হৈ যায়. right তো মই লিখি দিছো because they have a large number of unpaired electrons and so they have strong metallic bond. strong metallic bond
right? So আমাক কি কৈছে কিয় তাহাঁতৰ enthalpies of atomization of transition elements quite high কিয় হয় because they have large number of unpaired electrons তাহাঁতৰ unpaired electrons বহুত বেছি থাকে আৰু সেইকাৰণে তাহাঁতৰ কি থাকে strong metallic bond থাকে okay that's why তাহাঁতৰ enthalpies of atomization is quite high okay হৈ গ'ল বুজি পালা তোমালোকে সবেই কোৱেশ্চনটো